to understand that we've been getting a lot of people coming in, and it's great that you want to be served. But we can only do so much. We're only limited to so many people. So when I run out of tickets, it means I've run out of tickets and I can't feed any more people. That's one of the reasons why we're making the announcement that starting April 6th, we will limit the amount of people to 50 people. So if you got to be here between 4 and 4:30, but once I finish handing out 50 tickets, I'm done. We may be able to service laundry at 5 o'clock for those who need to wait, but you will only get 50 laundry tickets. So I'll be handing out laundry tickets along with the food and item tickets. So then, remember this. Once I'm out of tickets, that includes laundry, I will not be serving anybody else. This ministry will not be serving anybody else. It is a first come, first served basis. Get here, 4 o'clock. Only the first 50 people will be able to be served starting April 6th. Is that understood? All right. Testing, 1, 2. We're going to make that announcement again. There's more English speakers. Use lessons. Yeah, I will put my down. Hey, come here. Thank you. How you doing, Do what? Well, my mother right there. Hello and welcome to Watch and Worship. Hola y bienvenido a Watch and Worship. We are an outreach ministry proclaiming the good news of Jesus by preaching God's word in the Holy Scriptures. We are not a church. If you believe in Yeah, Jesus, I said it. That's what I said. You need a good Bible teaching church that will disciple you in the ways of Jesus. You can attend Uptown Baptist Church, 2 blocks east of us on Wilson Avenue at 10:30 a.m. And the Spanish ministry service is at 4 p.m. Somos un ministerio de alcance que proclama las buenas nuevas de Jesús, predicando la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. No somos una iglesia. Si crees en Jesús, necesitas una buena iglesia que enseñe la Biblia y que te discipule en los caminos de Jesús. Puede asistir a Uptown Baptist Church a 2 cuadras al este de nosotros en Wilson Avenue a las 10:30. El servicio en español es a las 4 p.m. We are grateful to Mr. Kim, the owner of Wash U Coin Laundry, for the use of his business and ask that you respect it. Please remember that other people may need to use the restrooms, so please keep them clean and do not take up much time in them. Agradecemos al señor Kim, propietario de Wash U Coin Laundry, por el uso de su negocio y le pedimos que lo respete. Recuerde que otras personas pueden necesitar usar los baños, así que manténgalos limpios y no ocupe mucho tiempo en ellos. To remind everyone of the rules, 1 machine per person, 1 machine per family unit, and only 1 load of laundry. We will only use machines that charge $6.75 and below to wash clothes, and will provide 2 soap pods per wash, dryer sheets, and 1 bleach pod. Para recordarles a todas las reglas, una máquina por persona, una máquina por unidad familiar y solo una carga de ropa. Solo usaremos máquinas que cobren $6.75 o menos para lavar la ropa y proporcionaremos 2 cápsulas de jabón por lavado, toallitas para secadora y una cápsula de cloro. To remind food will be served at 5 p.m. and items will be given away at 5:30 p.m. You will get 3 items maximum
per person. Of the 3 items, only one can be a piece of clothing or towel. We will stop handing out quarters for laundry and tickets at 4:30 p.m. You must have a ticket to get food and items given out between 4 p.m. and 4:30 p.m. Laundry tickets will only be handed out if you need to wait for a machine. La comida se servirá a las 5 p.m. y los artículos se entregarán a las 5:30. Obtendrá 3 artículos como máximo por persona. De los 3 artículos, solo un artículo puede ser una prenda de vestir o una toalla. Dejaremos de repartir monedas para lavandería y boletos a las 4:30. Debe tener un boleto para recibir comida y artículos entre las 4 y las 4:30. Los boletos de lavandería solo se entregarán si necesita esperar para una máquina. Starting April 6th, we will only service the first 50 people who come in between 4 and 4:30 p.m. This means we will hand out a total of 50 tickets for laundry, food, and items. If you get here before 4:30 p.m., if we run out of tickets, you will not be able to take advantage of the services provided. A partir del 6 de abril, solo atenderemos a las primeras 50 personas que entren entre las 4 y 4:30. Eso significa que entregaremos un total de 50 boletos para lavandería, comida y artículos. Aunque llegues antes de las 4:30, si nos quedamos sin entradas, no podrás aprovechar los servicios prestados. I will be preaching from Mark chapter 4, 26 through 34. You can follow along with me in either the English or Spanish Bibles available with us, or the Gospel of Mark tracts on the counter, or on your Bible app on your phone. Estaré predicando de Marcos capítulo 4 versículo 26 al 34 y puedes seguirlo en las Biblias en inglés o español disponibles con nosotros, los tratados del Evangelio de Marcos en el mostrador o tu aplicación bíblica en tu teléfono. During the sermon, I ask that all conversations be kept to a minimum, please. Durante el sermón pido que todas las conversaciones se reduzcan al mínimo, por favor. Let us pray. Oremos. Holy Father, thank you for this time and those you have brought here today. Thank you that you hear us, and I call on you as your slave and ask for your wisdom, peace, and understanding for the glory of Jesus, our beloved Savior. While your words are preached to these people so that they may come to know Jesus through the Spirit of truth. You save us, Lord. Jesus, open up the eyes of the blind to you for eternal life. Amen. Santo Padre, gracias por este tiempo y por los que has traído aquí. Gracias porque nos escuchas y tu esclavo te llama y pide de tu sabiduría, paz y entendimiento para la gloria de Jesús, nuestro amado Salvador. Mientras que sus palabras son predicadas a estas personas para que puedan llegar a conocer a Jesús a través del Espíritu de verdad, tú nos salvas, Señor Jesús. Tú abres los ojos de los ciegos para la vida eterna. Amén. So read along with me in Mark chapter 4, 26 through 34. And he was saying, the kingdom of God is like a man who casts seed upon the soil. And he sleeps and rises, night and day. And the seed sprouts and grows. How? He himself does not know. The soil produces crops by itself. First the blade, then the head, then the mature grain in the head.
But when the grain is ripe, he immediately puts in the sickle, because the harvest has come. And he was saying, how shall we compare the kingdom of God? Or by what parable shall we present it? It is like a mustard seed which when sown upon the soil, though it is the smallest of all seeds that are upon the soil, yet when it is sown, it grows up and becomes largest of all the garden plants and forms large branches so that the birds of the air can nest under its shade. And with many such parables, he was speaking the word to them as they were able to hear it. And he was not speaking to them without parable, but he was explaining everything privately to his own disciples. Lee conmigo en Marcos capítulo 4, de versículo 26 a 34. Y decía, el reino de Dios es semejante a un hombre que echa semillas sobre la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. Él mismo no sabe cómo. La tierra produce cosechas por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga, luego el grano maduro en la espiga. Pero cuando el grano está maduro, luego mete la hoz, porque ha llegado la siega. Y decía, ¿cómo compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo presentaremos? Es semejante a un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es el más pequeño de todos los que hay en la tierra, sin embargo, cuando se siembra, crece y llega a ser el más grande de todas las plantas del jardín y forma grandes ramas para que las aves del cielo puedan anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra según podían oírla. Y no les hablaba sin parábola, pero él estaba explicando todo en privado a sus propios discípulos. We spoke last week how the Word of God is the light by which our hearts are illumined. It exposes the darkness of our sins and ways and brings people to a right understanding of our state as humans before God and how we need a Redeemer to save us from that wickedness. La semana pasada hablamos de cómo la palabra de Dios es la luz por la que se iluminan nuestros corazones. Expone la oscuridad de nuestros pecados y caminos y lleva a las personas a una comprensión correcta de nuestro estado como seres humanos ante Dios y cómo necesitamos un redentor que nos salve de esa maldad. Jesus said the Word of God is the seed being planted. And in this parable, he builds upon the analogy of the seed being planted, saying, the kingdom of God is like a man who casts the seed upon the soil. In the kingdom of God, men cast seed upon the soil. There are 4 types of soil, which we say were the hearts of mankind. Rock hard, shallow convictions, being tangled up in the cares of the world, and fertile soil. Jesús dijo que la palabra de Dios es la semilla que se planta, y en esta parábola se basa en la analogía de la semilla que se planta, diciendo, el reino de Dios es semejante a un hombre que echa semillas sobre la tierra. En el reino de Dios, los hombres echan semillas sobre la tierra. Hay 4 tipos de suelo que decimos que eran los corazones de la humanidad. Duras convicciones, no convicción, como rocas y superficiales, enredados en las
preocupaciones del mundo y suelo fértil, fructuoso. Here Jesus walks us through the heart of a man who has a fertile heart in the work of the sower. You see, the sower is the one who casts the word of God, one who preaches the word of God to everyone he meets. For example, we come here every week casting the seed of truth, God's word, to the soil in front of us, everyone here today. So we plant the seeds and we go home and we go to sleep. Aquí Jesús nos guía a través del corazón del hombre que tiene una fertilidad y la obra del sembrador. Verás, el sembrador es el que lanza la palabra de Dios, uno que predica la palabra de Dios a todos los que encuentra. Por ejemplo, venimos aquí todas las semanas echando la semilla de la verdad, la palabra de Dios, a la tierra frente a nosotros, todos los que están aquí hoy. Entonces plantamos las semillas, nos vamos a casa y nos vamos a dormir. And he sleeps and rises night and day, and the seed sprouts and grows. How? He himself does not know. We do not know which of you has a fertile heart for the word to grow in, and we do not know how it will grow. But we can see the growth as the seed takes root in fertile soil. So the word of God takes root and begins to grow. When the word takes root, we see the budding of righteousness and the hatred of unrighteousness spring forth. Y duerme y se levanta, noche y día, y la semilla brota y crece. Él mismo no sabe cómo. No sabemos quién de ustedes tiene un corazón fértil para que la palabra crezca, y no sabemos cómo crecerá, pero podemos ver el crecimiento a medida que la semilla echa raíces en la tierra fértil. Por lo que la palabra de Dios echa raíces y comienza a crecer. Cuando la palabra echa raíces, vemos brotar el brote de justicia y el odio a la injusticia. The soil produces crops by itself. First the blade, then the head, then the mature grain in the head. Thus, the heart that is welcoming to the seed, the word of God, grows in faith and trust in God and matures in God's righteousness as it takes on the principles, the statutes, the character, and the likeness of Jesus to full maturity of faith. The heart does this by having the word of God planted in it. It is not the sower who does the growing. It is the heart of the man who loves God's word Pull this over here. to We follow need to it. have this open. Pull this over. Yeah. El suelo produce cultivos por sí mismo. Primero la hoja, luego la You cabeza, just need to move these two. luego el grano maduro Listo. en la cabeza. Por lo tanto, el Thank you. corazón que da la bienvenida a la semilla, la palabra de Dios, crece en la fe y la confianza en Dios y madura en la justicia de Dios a medida que asume los principios, los estatutos, el carácter y la semejanza de Jesús hasta la plena madurez de la fe. El corazón hace esto al tener la palabra de Dios plantada en él. Y no es el sembrador el que crece, es el corazón del hombre que ama la palabra de Dios para seguirla. But once it has matured, when the grain is ripe, he immediately puts in the sickle because the harvest has come. That's when the harvester comes and collects the wheat. The wheat is those who believe in Jesus and love him so much that they willingly obey him. The harvester is the one who receives the mature man
into the gracious embrace of God's kingdom. Pero una vez que ha madurado, cuando el grano está maduro, inmediatamente mete la hoz, cuchilla curva utilizada para sembrar, porque ha llegado la siega. Es entonces cuando viene la cosechadora y recoge el trigo. El trigo son aquellos que creen en Jesús y lo aman tanto que voluntariamente le obedecen. El segador es el que recibe al hombre maduro en el abrazo misericordioso del reino de Dios. And he was saying, how shall we compare the kingdom of God? Or by what parable shall we present it? It is like a mustard seed, which when sown upon the soil, though it is the smallest of all the seeds that are upon the soil, yet when it is sown, it grows up and becomes the largest of all the garden plants and forms large branches, so that the birds of the air can nest under its shade. Y él estaba diciendo, ¿cómo compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo presentaremos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, aunque es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando se siembra, crece y se convierte en la más grande de todas las plantas del jardín y forma grandes ramas, de modo que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. So small at first, the kingdom of God grew from 12 men to the entire world. Each heart that receives the word of God expands his kingdom that will grow and sustain all who live in it, gives shade to protect, and provides a place for people and families to grow. Why does a bird nest? To hatch their eggs and produce other birds. Why do they need shade? To be protected from the harsh elements. Thus the kingdom of God will grow. All who are under its protection can grow in the safety of his sovereignty. Jesus sits at the right hand of the Father, watching over his children, keeping them from the evil one. Aunque pequeño al principio, el reino de Dios creció, de 12 hombres a todo el mundo. Cada corazón que recibe la palabra de Dios expande su reino, que crecerá y sostendrá a todos los que viven en él. Dará sombra para proteger y proveerá lugares para que las personas y las familias crezcan. ¿Por qué anida un pájaro? Para incubar sus huevos y producir otras aves. ¿Por qué necesitan sombra? Para estar protegido de los elementos agresivos. Por lo tanto, el reino de Dios crecerá hasta que todos los que están bajo su protección puedan crecer en la seguridad de su soberanía. Jesús está sentado a la diestra del Padre, velando por sus hijos, guardándolos del maligno. And with many such parables he was speaking the word to them, as they were able to hear it. And when he was not speaking to them without parable, but he was explaining everything privately to his own disciples. And through his disciples, those who came to know the truth, proclaim that truth to all who have ears to hear. That's why we are here, to sow the seed of God's word, the truth, to everyone here. We go home and pray to the Father to work in the hearts of every one of you. We pray the seed will take root and in time may reap the harvest and rejoice with our new brothers and sisters in Christ Jesus. Y con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra, según podían oírla. Y no les hablaba sin parábola,
Pero él estaba explicando todo en privado a sus propios discípulos. Y a través de sus discípulos, los que llegaron a conocer la verdad, proclaman esa verdad a todos los que tienen oídos para oír. Es por eso que estamos aquí, para sembrar la semilla de la palabra de Dios, la verdad para todos aquí. Vamos a casa y oramos al Padre para que obre en los corazones de cada uno de ustedes. Oramos para que